आला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि पीडीएम की आखिरकार बाकायदा टूट फूट का जो है वो आगाज हो गया है। शो कॉज नोटिस का शो डाउन हुआ है। एएनपी पीडीएम को गुड बाय कह के पीडीएम को छोड़ के चली गई है और अवामी नेशनल पार्टी शदीद नाराज है कि पीडीएम ने आखिर किस हैसियत में और किस अथॉरिटी में एक सियासी जमात को शो कॉज नोटिस जारी किया है। मामला सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शो कॉज नोटिस मिला है और वो इसी मामले पे कि यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन का लीडर बनाने के लिए बाप से वोट क्यों हासिल किए गए। इसमें पीडीएम की बाकी जमातों ने, खासतौर पर पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस दिए थे। एएनपी तो आज पीडीएम से टूट गई है तरक करके, एएनपी पीडीएम से निकल गई है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम को छोड़ने वाली है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस का क्या जवाब देगी? अभी तक क्यों इंतजार कर रही है? क्या शो कॉज नोटिस का रद्द अमल कोई जारहाना होगा या मफाहिमाना होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सवालात उठाएंगे। और पीडीएम को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, नून लीग जिम्मेदार है या मौलाना फजलुर रहमान इसके जिम्मेदार है? आखिर कौन जिम्मेदार है? और पीडीएम तो अब बिल्कुल अमली तौर पे खत्म हो गई। जो एक रहा सहा लिहाज या रवादारी या मुरव्वत बाकी थी कि नहीं जी हम इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे चल रहे हैं, आज वो बाकायदा टूट गया है तरक्क करके। और क्या वजीर आजम इमरान खान पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से, पीडीएम की पेशगोई के हवाले से एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए? क्योंकि कल एक बार फिर वजीर आजम साहब ने कहा कि जी पीडीएम खत्म हो चुकी है, हमारी हुकूमत के वजीरों को पीडीएम पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। और कारकर्दगी पर तवज्जो देने की या कारकर्दगी पे दबाव डालने की जो बात हो तो अपोजिशन के इत्तेहाद ने हुकूमत पे दबाव डालना था मईशत के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, IMF के प्लान के हवाले से, एक नए वजीर खजाना के आने की खबरें हैं। ये सब इशूज थे बड़े बड़े, इंतखाबी इस्लाहात का मामला था, नैब की कारकर्दगी का मामला था। तो बजाय इसके कि अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत पर इन चीज़ों के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से दबाव डालती, पीडीएम खुद अपने लिए बोझ बन गई है। तो फिर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से सवालात कौन करेगा? पीडीएम ने एक बार फिर अवाम को मायूस कर दिया है। इन्हीं तमाम मामलात पे प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान, ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। तीनों बड़ी जमातों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजकल हर एक की मरकज़ निगाह और क्या बोन ऑफ कंटेंशन है, ये पीपल्स पार्टी से सवाल करेंगे। यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकज़ी रहनुमा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, पहला सवाल आपसे। पीडीएम तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन जो इमरान खान कहा करते थे, आप मुस्कुरा रहे हैं। पीडीएम तो वाकई ख़त्म हो चुकी है। आपके अपने लीडर्स कुछ देर पहले तक कह रहे हैं कि पीडीएम का अब कोई मुस्तकबिल नहीं रहा, लेकिन शो कॉज नोटिस का आप लोग क्या कि वो रद्द अमल देंगे, कोई जवाब देंगे? एएनपी ने तो जुर्रत की, उन्होंने छोड़ दिया आज पीडीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज एक मैं समझता हूँ कि सियासी बाब में एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, तारीख़ी दिन है। एएनपी का जो अलहदा होना पीडीएम से, हमने जो एक इत्तेहाद बनाया था और उसकी जो चार्जशीट है वो मैं तो क्या बताऊँ, उसमें ऑलरेडी अमीर हैदरौती साहब ने कहा कि अब पीडीएम जो है हमें शो काज नोटिस जिस तरीके से दिया गया, हालांकि शो काज नोटिस लीगली दिया नहीं जा सकता। 10 जमातें पीडीएम में हैं, हर जमात का अपना मैनिफेस्टो है। कोई इसमें इस पीडीएम की न कोई TORs ऐसी थी, न कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें जिक्र हो कि आप किसी को शो काज नोटिस दे सकते हैं। मान लिया कि PMLN के दोस्तों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अगर हम मफरूज़ा मान लेते हैं, तो अगर इख्तलाफात हैं आपके, मेरे या अपना वज़ीर साहब के या अब्बासी साहब के, तो हम आपस में बैठ के मसला नहीं कर सकते हैं। आप
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, आप लेटर्स के ज़रिए, आप जो है वो मीडिया पर बयानात के मीडिया के ज़रिए आप जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और फिर आप देखें, आपने स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कॉल की, उसमें आपने तमाम पार्टियों को बुलाया सिवाय पीपल्स पार्टी और एनपी को, और फिर बाद में बहाना बनाया कि जी तो सेनेट के हवाले से हमने किया, जिसमें सेनेट में जो पार्लिमानी पार्टीज थी उनको बुलाया, जिसमें हमारे नूरानी साहब भी मौजूद है, जिसके सेनेट में कोई मेंबर ही मौजूद नहीं है, वो भी नहीं। और फिर हमें भी शाम को पता चला जब हुआ, देखिए अगर इख्तलाफात है, आपको हमसे तहफ़्फ़ुज़ात में बुला रहे हैं मीटिंग में, हम आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ात क्लियर कर दें, लेकिन हम आपको टाइम तो दिया है ना, आपकी सीईसी को टाइम दिया है, आपकी सीईसी आज खुद मुलतवी हुई है ना। सीईसी को टाइम इसलिए दिया गया था कि हमने कहा था, क्योंकि पहला सवाल हमारा ये था कि जो लॉन्ग मार्च है क्यों मुलतवी किया, किसके अंदर मुलतवी किया। कभी ये जिक्र नहीं था कि ये लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे होंगे, अचानक इस्तीफों की बात आई। ये था कि लॉन्ग मार्च के बाद जो है अदम एतमाद होगा, उस शर्त में होगा जब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। और हमने यूसुफ गिलानी की सूरत में प्रूफ करके दिखाया कि वो जब सेंटर बने तो हम अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में कामयाब करा सकते हैं, अगर पीडीएम हमें टास्क दे। नून लीग भी मौलाना भी आपसे इत्तेफाक करते हैं। असल इख्तलाफ तो वहां से पैदा हुआ जहां आप लोगों ने अपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा अज खुद ले लिया, खुद नहीं लिया, डिसाइड हुआ था कि नून का वो हक है। देखिए खुद नहीं लिया, पीपल्स पार्टी एक अक्सरियती जमात है अपोजिशन की सेनेट के अंदर, हमारा एक जमहूरी हक उसके ऊपर बनता था। अगर शहबाज शरीफ साहब ज़ेर-ए-ताब है, उनके मुकदमे हैं, वो जेल में, क्या हमने उनको कहा कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन आप हमें दे दें? या पीएससी का चेयरमैन उन्होंने बनाया अपना रणधीर साहब को, हमने तो नहीं पूछा। या पंजाब में जो वादा किया गया था कि हम आपको 22 मेंबर्स देंगे और आगे ये होगा, हमने तो नहीं कहा कि आपने अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके बिला मुकाबला बना लिया, हमने तो सवाल नहीं किया। लेकिन पीडीएम के इजलास में तय तो हुआ था कि अपोजिशन लीडर सेनेट का नून के पास जाएगा। आज देखें, हमने ये तो नहीं कहा कि आज जो हमारे सरबराह हैं पीडीएम के, मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जमात जाके लड़काना में जीडीए के साथ इत्तेहाद करती है, पीटीआई के साथ इत्तेहाद करती है, तो हमने सवाल नहीं पूछे। तो ये चीजें देखें, हमारा एक जमहूरी हक है, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन पीडीएम में डिसाइड हुआ था कि ऑपोजिशन लीडर पीडीएम में कोई डिसाइड नहीं हुआ था, नहीं हुआ था डिसाइड कोई कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा नून के पास मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था। सिर्फ यूसुफ गिलानी साहब का अनाउंस हुआ था कि हम इसको चेयरमैन होंगे, फिर कमेटी एक बनी कि वो लीडर ऑफ इसमें जो वाइस चेयरमैन है सेनेट के, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उसके लिए, क्योंकि मेंगल साहब भी मांग रहे थे और मौलाना साहब भी मांग रहे थे। हालांकि मैं समझता हूँ कि हक तो पीएमएलएन का बनता था, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। यानी कि पीडीएम तो आज टूट गई, पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, राइट? हम क्यों जिम्मेवार हैं? देखिए आप मुझे बताएं, जब जो हमारे जो नून के खाकान अब्बासी साहब है, जो जनरल सेक्रेटरी, पहली बात तो है कि मौलाना साहब बीमार हैं, उनको चाहिए था उसमें एक रोल प्ले कर दे। लेकिन मौलाना साहब की कंसर्न के साथ अगर उन्होंने लेटर इशू किया है, तो मौलाना साहब के कंसर्न के साथ कैसे, मौलाना साहब का एक किरदार है कि वो किसी की साइड ना करें। उनको चाहिए था कि अगर 2 जमातों में 3 जमात खिलाफ है, उनको साथ बिठा के मसले का हल निकालते हैं। लेकिन आप अगर आप जाके नून को ये इख्तियार देते हैं कि किस हैसियत में, हम तो नोटिस कोई हैसियत ही नहीं, नोटिस की क्या हैसियत है? नोटिस, शो कॉज नोटिस का जवाब देंगे आप लोग, क्या करेंगे? रद्द कर देंगे? मेरी तजवीज़ है कि शो कॉज नोटिस की कोई हैसियत नहीं है, मेरी अपनी जो तजवीज़ है, मैं पार्टी में भी दी है, और ना हम इनके जवाब दे हैं। ठीक है, फिर इसमें अगर हम करेंगे, हमारे पास बहुत से सवालात हैं, बहुत से क्वेश्चन हम भी उठा सकते हैं, लेकिन वो कल शाहिद खाकान मेरे साथ मौजूद थे, मैंने सवाल उनसे यही किया। मैंने कहा जी कि अगर पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देती तो शाहिद खाकान साहब ने कहा कि फिर हमें कोई अमल उठाना पड़ेगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि फिर पीपल्स पार्टी को एतमाद बहाली के इक़दाम करने होंगे। देखिए, हम खाकान अब्बासी साहब के जवाब दे नहीं है। खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो क्या नोटिस हमारे खिलाफ उठाएंगे? पहले हमने जो ज़िया-उल-हक के मार्शल के खिलाफ तहरीकें चलाई, खाकान अब्बासी साहब ने चलाई हमारे साथ। क्या मुशर्रफ के खिलाफ तहरीकें हमने चली, खाकान अब्बासी साहब ने हमारे साथ चलाई हैं। वो चीज़ें बिगाड़ने के लिए हैं। पीएमएलएन में वायद एक ग्रुप था जो चीज़ें बिगाड़ना चाहता था, जो इस चीज़ में नहीं था, जो कि नहीं चाहते थे कि एजिटेशन और चीज़ें हों। कौन सा ग्रुप था वो? ये जाके नून वाले खुद ढूंढने के कौन नहीं, आप बता देना कि आपके अगर इख्तिलाफात हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ात मेरे कोई इख्तिलाफ है, वो उनके इंटरनल मसले, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी पार्टी का हूँ, तर्जुमान हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा कि वो। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मौलाना साहब को ये नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे अपने आप को ज़ाहिर न करें कि पीएमएलएन के क्या मकाम सदर नजर आए। उनको चाहिए कि वो पीडीएम के सदर नजर आए। ये बड़ी अहम बात, जावेद अब्बासी साहब, बड़ी अहम बातें। नुमान वजीर खटक साहब, आपके पास आऊंगी, आप तसल्ली से एंजॉय करें, इनकी लड़ाई को आप एंजॉय करें, आप और मैं एंजॉय करेंगे। नहीं, इनके साथ आपके पास तसल्ली से आऊंगी मैं। वजीर साहब के साथ भी हम जुड़ जाएंगे, फिक्र ना करें।
آپ کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہیں پھر وزیر صاحب کے ساتھ یہ آپ ایک اور بڑی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی جڑ جائے گی؟ مطلب ہے کہ عباس صاحب سے مطلب ہے کہ جڑ جانا مطلب ہماری طرف مثال ہے کہ نہیں آپ وضاحتیں نہ دیں. یہ گیلانی صاحب بھی کہہ چکے ہیں گیلانی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جہاں حکومت مشکل میں آئے گی ہم اس کی آواز بنیں گے. وہ ہم دیکھ لیں گے آپس میں ایک دوسرے کو. وزیر صاحب آپ اور میں انجوائے کرتے ہیں ان کی لڑائی آپس میں. ذرا ہم نہیں لڑیں گے, ہم فکر نہ کریں, ہم نہیں لڑیں. آپ بہت لڑ گئے ہیں, آپ ٹوٹ گئے ہیں, اب اور بچا کیا ہے؟ خان صاحب درست کہتے تھے کہ آپ لوگ آپس میں لڑ مڑ کے ختم ہو جائیں گے. آپ بہت ہی مرچ مسالہ ڈالیں, ہمارا وہ ٹیسٹ والا ذائقہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. جتنے بھی مرچی آپ ڈالیں کچھ نہیں ہونا. جاوید عباسی صاحب 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی. ایک تو یہ کہ نون لیگ کے اپنے اندر کوئی گروپ ہے جو چیزیں خراب کرنا چاہتا تھا, کیا واقعی ایسا ہے؟ دوسرا, کیا نون لیگ ذمہ دار ہے پی ڈی ایم کے ٹوٹ پھوٹ کی؟ اور کنڈی صاحب نے بڑا زبردست طنز کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے صدر ہیں, ایسے نہ ہوں کہ وہ نون لیگ کے کئی مقام صدر نظر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بڑا افسوسناک دن بھی ہے, اور جس طرف ہم چلے گئے کاش اس طرف ہم نہ جاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو بیٹھ کے یہ فیصلے اگر ہو جاتے تو یہ بہت بہتری ہوتی ہے. اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ بہت خرابی نہیں ہوئی ہے. ہمارے درمیان ڈفرینسز آف اوپینین ضرور آیا ہے, کئی معاملات میں مس ٹرسٹ بھی آیا ہے, لیکن میں آج بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ملک کے مسائل اتنے بڑے ہیں جن کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے, جس کے لیے ہم نے آگے چلنا تھا. حکومت کی جو مہنگائی کا جو ایشو ہے, جو کرپشن کے ایشو ہیں, جو عام آدمی جو ایشو فیس کر رہا ہے, ہم سارے اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم وہ بڑے ایشو جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے. لہذا ہمیں مل کر لوگوں کی جان اس حکومت سے چھڑانی چاہیے. ہم سیاسی جماعتیں پہلے بھی تھی, ہمارے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں, ہمارا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہمیشہ رہا ایک دوسرے کے خلاف سخت باتیں کرنے کا بھی, اور آئندہ بھی شاید الیکشن میں جب اتریں گے تو ایک ماحول ایسا ہمیشہ پاکستانی سیاست میں رہا ہے. لیکن بہرحال یہ کامن ایجنڈا جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا ہے. مجھے اب بھی یقین ہے کہ ایک مشکل ضرور اس وقت نظر آ رہی ہے. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد میں کل کے پروگرام میں بہت زیادہ مجھے اطمینان تھا کہ معاملات بیٹھ کر حل کرنے چاہیے, لیڈرشپ کو ہونے بھی چاہیے تھے. بدقسمتی ہو گئی ہے کہ چیزیں اس طرف نکل گئی ہیں جہاں کہیں بھی ہماری سر عباسی صاحب سوری ٹو کٹ یو ان, لیکن ایشو تو یہیں سے خراب ہوا ہے نا جہاں پہ آپ لوگوں نے شوکاز نوٹس دے دیا ہے 2 جماعتوں کو. ایک بڑی جماعت ہے اور ایک اہم جماعت ہے اے این پی کو. اے این پی تو ختم وہاں سے نکل گئی, اب تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی پی ڈی ایم. آپ لوگ اب اسے کس طرح واپس ریوائیو کریں گے؟ اور نون لیگ ذمہ دار ہے اس ٹوٹ پھوٹ کی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سٹیج پہ چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی. کہ ظاہر ہے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں خراب ہوئی ہیں تو اس سٹیج پہ آئی ہیں تو چیزیں خراب ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان جو ایک ٹرسٹ لیول تھا آپس میں جو بیٹھ کے ہم نے فیصلے کیے تھے سب نے, کاش ان فیصلوں کی پاسداری ہوتی اور یہ معاملات اس طرف نہ آتے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آپ کو دیا جائے گا. نہیں, یہ بالکل فیصلہ ہوا تھا. یہ فیصلہ بڑا ہوا تھا اور راجہ پرویز اشرف صاحب ان کی طرف سے موجود تھے. آپ انہیں لائن پہ لے, یہ معاملات طے ہوئے تھے. جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر میٹنگ ہوئی تھی اس میں کہا تھا کہ جو چیئرمین سینٹ ہوں گے وہ پاکستان پیپل پارٹی سے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے, ڈپٹی چیئرمین حیدری صاحب ہوں گے, اور لیڈر آف دا اپوزیشن انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کا حق ہے, یہ ان کا آدمی ہوگا. بعد میں وہ چیزیں اس طرح رہ نہیں سکی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عہدے سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ ہم سب مل کر یہ جو اصل معاملہ تھا یہ اپنے اندر ہی بیٹھ کر حل کرتے ہیں. اپنے جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے وہی مل کر یہ معاملات حل کرتے ہیں. اگر ہم اپنے مسائل خود حل نہ کر سکے بدقسمتی سے تو پھر ظاہر ہے جو بڑی تحریک ہم چلانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہماری وہ کامیابی آپ لوگوں نے تو بریدر دے دیا ہے, آپ لوگوں نے نئی زندگی دے دی ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کو. اب اگلے 2.5 سال بھی آپ لوگ کس طرح اکٹھے ہو پائیں گے؟ جی یہ ایک بالکل سوچنے کے سوالات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک تھریٹ بنا تھا پی ڈی ایم حکومت کے لیے وہ آج بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ چیزیں خرابی کی طرف چلی گئی ہیں. میری خواہش آج بھی ہے کہ اللہ کرے کہ لیڈرشپ بیٹھ جائے, بیٹھ کے فیصلے کرے, ایک مسٹریس کا جو لیول ہے اس کو دور کیا جائے, ایک دوسرے کے جو کنسرن ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے. یہی کیا جا سکتا ہے, یہ ہونا بھی چاہیے تھا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح اعلان جنگ کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگیں گے, میرا خیال ہے پھر یہ نہ پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم نکلے تھے ان کی کے لیے خدمت ہوگی, اور نہ ہی کوئی بڑا ٹارگٹ پھر ہم اچیو کر سکیں گے. یہ پھر اس کے لیے کافی مشکلات ہیں. لیکن میں آج بھی خواہش رکھتا بھی ہوں, میں اس بات کا بھی بڑا وہ ہوں کہ ساری لیڈرشپ بیٹھ کر جو مس ٹرسٹ پیدا ہوئے آپس میں اسے دوبارہ بحال کیا جائے, اسے ختم کیا جائے, اور بیٹھ کر وہی جو فیصلے جو ہمارے
फैसले क्या थे, हम चाहते क्या थे, हम पीडीएम बना क्यों था, पीडीएम का एजेंडा क्या था, उस पे हम सारे फिर एक दफा इकट्ठे होकर ये पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किलात में है इस वक्त, जो पाकिस्तान की इकानमी जिस दवाई के दाने पे खड़ी हो गई है, जिस तरह आज गुर्बत फैल रही है, जिस तरह रोज आज दिन कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह गवर्नेंस के बड़े इशू हैं सूबों के अंदर, वो अगर हम एड्रेस न करवा सके और इस हुकूमत की जान न छुड़वा सके और इस हुकूमत के हाथ मजबूत कर गए, तो फिर जाहिर है कल लोग हमसे भी सवाल पूछेंगे कि ये आपने पीडीएम बनाया था तो इससे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। सर अवाम तो बिल्कुल मायूस हो गए हैं क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नई टूट फूट की, अब तो बिल्कुल बाकायदा अमली तौर पे पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई है। सेंटर नुमान वजीर खटक साहब, आप एंजॉय तो बड़े कर रहे होंगे, हम लोग भी बड़ा, मीडिया में भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी जिस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, पीडीएम जिस तरह से आपस में टूट फूट का शिकार है, लड़ रही है, पीटीआई भी जाहिर है साइड पे रह के बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, और अब तो आप लोगों के लिए चीजें बड़ी स्मूथ हो जाएंगी इकोनॉमी के हवाले से, महंगाई पर काबू पाने के लिए एक प्रेशर कम से कम ऑपोजिशन की तरफ से आप पे बिल्डअप हो रहा था वो खत्म हो गया। लेकिन आपके इत्तेहादी पिछले हफ्ते काफ लीग ने रिमाइंड करवाया, आज एमक्यूएम ने रिमाइंड करवा दिया कि जी महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, गवर्नमेंट काबू पाने में नाकाम हो गई है, आपके अपने इत्तेहादी। गरीदा, थैंक यू वेरी मच। मैं 3 बातें करूंगा। सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि अगर आप शो कॉज नोटिस देते हैं जी, उसका कोई जवाब आता है या जवाब ना आए तो उसके बाद एक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद आपने एक पेनल्टी या सजा रिकमेंड करनी है, कुछ रिकमेंड करना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि शो कॉज नोटिस का क्या जवाब आएगा या नहीं आएगा, और क्या पीटीएम में इतनी ताकत है कि उसके अगेंस्ट पे कोई एक्शन भी लें या ऐसी बातें ही बातें हैं। खटक साहब मजे ले रहे हैं आप, खटक साहब मजे ले रहे हैं आप। मैं गरीदा, वो हम पहले कराची में फिल्म देखने जाते थे जब एयरफोर्स में था, तो जब बाहर फिल्म से बाहर लोग निकलते कहते कहानी कहानी स्टोरी कुछ भी नहीं, तो ये पीडीएम कहानी कहानी है, स्टोरी कुछ भी इसके अंदर नहीं है। एक बात ये, दूसरी बात ये जो है ना, दिस वाज अ कलेक्शन ऑफ पार्टीज जो अपने करप्ट प्रैक्टिसेस को छुपाना चाहती थी, जो अपने जो करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन या जो भी फाइनेंशियल करप्शन ही को उसे छुपाना चाहती थी। अब हुआ क्या, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि पीपल्स पार्टी वाले सॉर्ट ऑफ, जैसे अभी भी बाकी बाजी साहब और आप सब ने भी जाहिर किया कि वो सॉर्ट ऑफ जरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ आना चाहना शुरू कर दिया, तो पीपल्स पार्टी वुड हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट का, पीपल्स पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। अब मारा कौन जाएगा? पीएमएल वाला मारा जाएगा। पीएमएल वाला तो जो पीएमएल वाले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी पड़ जाएगी, गवर्नमेंट भी पड़ जाएगी, सारी इसके पीछे पड़ जाएगी। सो इन दिस होल डील मेरे नजरिए में पीपल्स पार्टी इज अ विनर। उसका सॉफ्ट कॉर्नर एस्टेब्लिशमेंट का भी और नेचुरली पीटीआई की तरफ से भी सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, और वो उनकी पोजीशन भी सेनेट में बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग होगी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनका है, दे हैव अ वॉइस ओवर देयर। पीएमएल हैज नो वॉइस, दे आर अ लूजर, टोटल लूजर। तो हम तो ओवरऑल जो आप बात करें ना, अब एक जो चीज इससे गरीदा क्या निकलती है कि आपकी जो मईशत आजकल जिस हालत में है ना, उसको ठीक करने, जो हमें हैंड ओवर हुई थी 2 साल में, हमने कुछ ठीक करने के कुछ हार्श डिसीजंस थे जो हमने फिर भी नहीं लिए। फॉर आपने मईशत को सही रास्ते पर डालने के लिए अभी भी हार्श डिसीजंस लेने हैं, और मैं आई होप ये करता हूं कि वो हार्श डिसीजन हम लेंगे कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेहतर हो जाए। ये शॉर्ट टर्म फ्यूचर के लिए हम जो अच्छे अच्छे लोगों को खुश करने वाले डिसीजंस हैं, आई एम सॉरी पर्सनली मेरा अपना व्यू है कि वो डिसीजन को जरा बैक बर्नर पर रखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन को, जैसे पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाए और महंगाई को कुछ हद तक सॉरी टू कट यू इन, कब लेंगे? 2.5 साल हो गए आपके, 3 वजीर खजाना आपके तब्दील हो चुके, कब लेंगे ये? आप, हम पहले दिन से सुन रहे हैं कि जी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, हार्ड डिसीजंस लेने हैं, कौन लेगा? बंदा कहाँ है, टीम कहाँ है आपकी? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, तीनों मेरे आप करीदा, यू एंड 2 अदर्स, मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताता हूं। आपके पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने सारा मुल्क आगे चलाना है, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन पॉलिटिशियंस में हार्डली 5 से 10% पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में बैठे हैं जो प्रोफेशनली समझते हैं इश्यूज को, और सिमिलरली ब्यूरोक्रेट्स का भी ये आलम है। ब्यूरोक्रेट्स की ओवर द इयर्स कैपेसिटी बिल्डिंग है ही नहीं, उसको आप लगा देते हैं सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी लगाते हैं। यस, नॉट द फेंटेस्ट आइडिया कि फाइनेंस क्या है, एनर्जी सेक्टर क्या है, अब जावेद अब्बासी वुड सपोर्ट मी इन दिस थिंग, उसको पता ही नहीं है। तो अगर ना ब्यूरोक्रेट समझ रहा है, ना वो पॉलिटिशियन जो आपने लगाया ना वो समझ रहा है, तो फिर अल्लाह खैर सलाह। टिल द टाइम वी हैव प्रोफेशनलिज्म इन ब्यूरोक्रेसी,
یا پروفیشنلزم ان دی منسٹرز اینڈ ادرس، اس کے بعد ٹھیک وہ کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو نہ سیاستدان اچھے ملے ہیں نہ آپ کو بیوروکریسی اچھی ملی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو معیشت، مہنگائی، وزرائے خزانہ کی تبدیلی، IMF کا پلان، عوامی مسائل، ان پر تو بات کریں گے. لیکن جو بات سینٹر نعمان وزیر خٹک صاحب نے کی، سوال بنتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن یا گورنمنٹ کی بی ٹیم بننے جا رہی ہے؟ سوال کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل کریم کنڈی صاحب، جو سینٹر نعمان وزیر کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہیز اے سافٹ کارنر فار پیپلز پارٹی وڈ آلسو ہیو اے سافٹ کارنر فار اسٹیبلشمنٹ، اور ایونچولی PTI کا بھی سافٹ کارنر ہو جائے گا اور ہم مل کے آگے چل سکتے ہیں. پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن یا گورنمنٹ کی بی ٹیم بننے جا رہی؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں نعمان وزیر صاحب سے ایگری نہیں کرتا ہوں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ اس کی مخالف رہے ہیں. اور اگر ہماری تاریخ دیکھیں جس طریقے سے ہماری پارٹی نے جو سفر کیا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا، مطلب ہے کہ پولیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ PTI کے ساتھ پیپلز پارٹی چل سکتی ہے. اور ہم آخر نہیں ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں تو بات وہ بن پھر سکتی ہے. قیامت کی نشانی ہوگی. واقعی یس، دیکھ لیں، کہہ رہا ہوں نا میں. کیا خدا نخواستہ چند سالوں بعد آپ کا اتحاد ہوا تو یہی والا آپ کا اسٹیٹمنٹ جب پھر چلایا جائے گا کہ قیامت کی نشانی تو ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر قیامت آنے والی ہوگی جب ہم یہ کریں گے، جب آپ اور PTI اتحاد کریں گے یہ آپس قیامت. میں. میں کہہ رہا ہوں یہ کیا. لیکن زرداری صاحب خود بھی تو کہہ چکے ہیں نا PDM کے اجلاسوں میں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا میں مول نہیں لے سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس اسی چیز پہ رہی ہے. دیکھیں ماضی میں بھی کہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب آپ لوگ ہوئے ہیں. آپ ہی کہتی تھی پروگراموں میں کہ جی آپ کو GB کی حکومت ملنے والی ہے، اور چیئرمین صاحب چلے گئے 20 دن کے لیے، اور آپ کی ڈیل ہو چکی ہے. کدھر گئی وہ ڈیل؟ کیا ہوا پھر؟ ووٹ تو میں سب سے زیادہ لے، پھر میں وہاں پھر ہوئے گیا. تو یہ چیزیں تو آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ نتھی کر دیتی ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نہیں، بلکہ میں جو میڈیا ٹاک شوز وغیرہ ہوتے ہیں نارملی یہ باتیں چل رہی تھی. ہمارے کافی دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی GB میں ڈیل ہو گئی ہے. مختلف جگہوں پہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی ان کی ڈیلز ایسے ہو رہی ہیں ایسے ہو رہی ہیں. آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جی. لیکن ایک چیز ہے، ہم نے PDM میں جو بھی موقف اختیار کیا ہے، ہم نے جو بھی ان کو بات کی ہے، چاہے وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے تھی، چاہے وہ سینٹ کے حوالے سے تھی، ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی. ضمنی الیکشن میں اگر کامیابی حاصل ہوئی تو PDM کو کامیابی حاصل ہوئی. ہم نے اگر حصہ لیا، ہم نے اگر سینٹ کا الیکشن لڑا، ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس کے بعد ہم لانگ مارچ اور عدم اعتماد پہ آتے ہیں. حکومت ختم کرنی ہے نا. آپ نے حکومت ختم کرنی ہے تو آپ آئیں جمہوری طریقے کے ساتھ. ہمیں ٹاسک آج PDM ہمیں ٹاسک دے غریدہ، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی ہم عدم اعتماد لیتے ہیں اور کامیاب کر کے دکھائیں گے. قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی. پنجاب میں تو سچویشن ٹھیک ہے، ہمارے پاس بالکل. وہ میں نے خاقان عباس صاحب کی پریس کانفرنس سنی تھی، خاقان عباس صاحب کی میں تنزیہ پریس کانفرنس سنی تھی کہ ان کے پاس 7 ممبرز ہیں. 7 ممبرز بالکل ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن منظور وٹو صاحب نے ایک ووٹ پہ بھی CM شپ لی تھی. KP میں بھی ایسی مثالیں رہی ہیں. ہمارے ساتھ 7 ممبر، لیکن ہمارے ساتھ اور ہمارے الائز جو ماضی میں رہے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی کو چیف منسٹرشپ دیں. آپ فیصلہ کر لیں، PMLN کسی کینڈیڈیٹ کو لیں، آپ حمزہ شہباز کو لیں یا کسی اور کینڈیڈیٹ جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو لیں. ہم کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی بھی ان کا حق بنتا ہے کیونکہ یہ میجورٹی پارٹی، یہ لے کے اپنا کینڈیڈیٹ. شہباز شریف کو لیں، جس کو بھی لاتے ہیں. مطلب آپ کے پاس قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے ہیں. بالکل. گیلانی صاحب بند نہیں کے سینٹر کیسے بنے؟ اب پرابلم یہ ہے، اب ایک سوال ایک اور ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا میرے منہ پہ نواز مردان سے جو ہمارے سینٹر تھے، جو جن کا تعلق پہلے PMLN سے تھا، پھر PMLN کو وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے، ان کی جو ہے وہ ہمدردیاں جو ہیں وہ PMLN کے ساتھ تھیں، جیسے ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تھی. اور پھر انہوں نے ایک گروپ بنا کے 4 ممبر جو ہے وہ. اب اعتراض یہ ہے کہ آپ کو 4 ممبر کیوں ملے؟ لیکن وہ اعتراض نہیں کہ 15 ممبر جو گیلانی صاحب کو ملے اور وہ سینٹر بنے ہیں، وہ تو انہوں نے بڑی وہ 30 مار خان بن گئے تھے اس وقت، ہیرو بن گئے تھے. وہ بھی تو حکومت کی طرف سے ہمارے پاس MNAs آئے تھے نا، کہ کسی اور کی طرف سے آئے تھے. اپوزیشن پلس گورنمنٹ کے ممبرز آئے تھے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تھے. انہوں نے ہمیں ووٹ کیا، گیلانی صاحب سینٹر بنے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ایک تو ووٹوں کا اعتراض ہے، لیکن دوسرا ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. آپ کہہ رہے ہیں ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کی موجودگی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. دیکھیں ایسے نہیں ہوا تھا، اس میں سینٹ نون کے پاس جائے. نہیں اس میں ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے کوئی بات ایسے نہیں ہوئی تھی کمیٹی میں. اس میں ڈپٹی چیئرمین پہ کیونکہ مینگل صاحب بھی مانگ رہے تھے اور مولانا صاحب بھی مانگ رہے تھے، اس پہ وہ تھا. اس پہ پھر انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ جی پھر اگر یہ ہو جائیں گے تو پھر آپ اگر آپ بن جائیں تو پھر یہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے. مطلب سرسری سی بات ہوئی تھی، اس میں
जनरलाइज कोई कमिटमेंट नहीं थी। कमिटमेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन देखें, इसमें कोई वो नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब एब्सेंट है लीडर ऑफ द अपोजिशन में, पार्लियामेंट तो फिर भी चल रही है। लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन में क्या माने थे? आज भी हम साथ चला, आज भी तारड़ साहब कल हमें नहीं मान रहे थे ना, आज भी तारड़ साहब आए गिलानी साहब के पास है और गिलानी साहब ने कहा कि बिल्कुल आपको जो हक बनता है, जैसे कमेटी बनी जो जजेस कमेटी थी, पीएमएलए ने नाम भेजा गिलानी साहब को कि तारड़ साहब का नाम डाले, हमने डाल दिया। आज स्टैंडिंग कमेटीज के ऊपर था, गिलानी साहब ने उनको बिल्कुल आए, उन्होंने कहा आपको जो हक बनता है हम आपको देंगे। कल आप देखें, कल कामरान मुर्जा का एक बिल आया कोविड के हवाले से, हुकूमत नहीं करना चाहती थी, सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया और वो उन चारों ने भी किया। फिर वो कह देते कि आप लोग चार बैठ जाए, हमें आपके वोट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए। ये पॉइंट्स तो बड़े वैलिड है जावेद अब्बासी साहब, ये पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं कि कल जो कोविड का बिल आया ऑपोजिशन का, वहां पर भी तो गवर्नमेंट के 4 लोग आपके साथ शामिल हो गए, और फिर जो कौमी असेंबली में आपको गवर्नमेंट के वोट मिले थे गिलानी साहब को सेंटर बनवाने के लिए, तब तो मुबारकबाद दी थी आप लोगों ने गिलानी साहब को सेंटर बनने की। तो अब आपको बाप के वोटों पर, असल शो कॉज का बोन ऑफ कंटेंशन ही शो कॉज है ना, जिसके लिए आपको बाप के वोटों पर एतराज है। देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि वो जो कल आपने ठीक है कि रेजोल्यूशन आई थी जेयूएफ की तरफ से, उसे सपोर्ट किया गया है। हाँ। और कल हमने मिलकर इस पार्लियामेंट के अंदर काम करना है, इसमें कोई शक दूसरी नहीं है। हाँ। ये इख्तलाफात अपनी जगह बाज दफा ओपिनियन में होते हैं और जमातों में रहे भी हैं, पहले भी रहे हैं, आमदा भी रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे काम नहीं करेंगे और बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और एक दूसरे से हमने बिल्कुल तल्लुक तोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्किंग रिलेशन पहले भी थे, अब भी हैं, रहेंगे भी। ये मामलात, मैं कुंडी साहब की बात को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन कुंडी साहब ने चूंकि इंसिस्ट किया है, मियां इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपके अपने किसी प्रोड्यूसर को कहेंगे निकाल के सुना दे, उस मीटिंग के बाद मियां इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये अनाउंस किया था, हमारी तरफ से अनाउंस नहीं था, उन्होंने अनाउंस किया था कि आज पीडीएम की मीटिंग में फैसला हुआ है। और ये मानते गए, आज तक तो इन्होंने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, ये मानते गए कि हमने ये बिल्कुल कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। और आपने कई प्रोग्राम इस पर किए होंगे, जाहिर है आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने से ये सारी बातें गुजरी हैं। तो ये मामला जरूर तय था, बदकिस्मती से वो मामला हो नहीं सका, उसकी कोई भी वजह मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मेरे लिए काबिल एहतराम है गिलानी साहब भी, और मैं समझता हूँ कि अगर ये गिलानी साहब का फैसला सारे बैठ के वहां हो जाता, ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिस पे हमें इख्तिलाफ करना चाहिए था लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन असल चीज जहां से बहुत ज्यादा खराबी हुई है अब्बासी साहब, वो शो कॉज नोटिस है। तो आप कह देना कि शो कॉज नोटिस जारी करना गलत था, असल तो टूट फूट इस शो कॉज के बाद स्टार्ट हुई है। ये मौलाना फजल रहमान साहब इसका जवाब बेहतर तो दे सकते हैं। हमारी चूंकि पीडीएम के हमने उनको सबको ने प्रेसिडेंट बनाया था और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ये फैसला हुआ है। ये मामला जरूर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर एएनपी और पीपल्स पार्टी को लेके जाना चाहिए मेरी नजर में, वहां इस पे डिस्कशन होना चाहिए। वहां सर नून लीग क्या समझती है कि शो कॉज गलत था या दुरुस्त था, ये बता दें। नहीं, अब तो एक डिसीजन पार्टी ने, सारी पीडीएम की सारी लीडरशिप ने बैठ के फैसला किया, हम बिल्कुल इसको नहीं कहेंगे कि गलत है। मैं कहता हूँ कि काश ये स्टेज ना आता, हाँ। ये मामलात ना होते, हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह आज वहां सामने खड़े ना होते। बेहतर था कि हमें ये मामलात पीडीएम के मीटिंग्स में बैठ के हल करने चाहिए थे, जो आज बदकिस्मती से हमने मीडिया पर आकर हल किया है और एक दूसरे को अब एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू हो गए हैं, अलायंस के बाहर निकल के हमने एक दूसरे के ताने देने शुरू कर दिए। काश ये स्टेज ना आता, मैं इसकी कभी ख्वाहिश नहीं की थी। मुझे दिली दुख है कि हमें बड़ी इससे ज्यादा बड़ी उससे मुजाहरा करना चाहिए था, जो नहीं हो सका। अब भी मुझे यकीन है कि पीडीएम की प्लेटफॉर्म पर अगर नीति से बैठकर, तो असल एजेंडा था पीडीएम का कि बनाई क्यों गई है, उसके मकासद क्या थे, उसके तीव्र क्या थे और हमने करना क्या था, हम गए कहाँ करने के लिए। और आज इस तरह लग रहा है कि जिस तरह शायद हमने पीटीआई को छोड़कर हम एक दूसरे के लिए ताने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इमरान खान दुरुस्त कहते थे ना बासी साहब, इमरान खान फिर दुरुस्त साबित हुए ना, वो दुरुस्त कहते थे आप लोगों के बारे में, आपके मुस्तकबिल के बारे में। मेरा ख्याल है कि जो प्रिडिक्शन वो कह रहे थे, अगर जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम वो क्या कहते थे उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये साबित करके छोड़ेंगे कि वो ठीक थे, जिस रास्ते पे हम सारे चल पाए। नुमान वजीर खटक साहब, इस पे आपका मुझे कमेंट चाहिए। और पीडीएम भी अपने मसाइल में घिरी है उसी तरह से जिस तरह आपकी गवर्नमेंट मसाइल में घिरी हुई है। और मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि ठीक है, ऑपोजिशन का दबाव फिलहाल आपके ऊपर से हट गया, लेकिन आपके अपने इत्तेहादियों का दबाव मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, हर दूसरे दिन आपका अपना इत्तेहादी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आपके सामने शिकवे ले आता है। देखिए, जहां तक इत्तेहादी का तारुक है, सिर्फ इत्तेहादी नहीं, पीटीआई के अपने पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, एमएनएज हैं, वो भी ये फील करते हैं कि जी हमें जो पहले पैसे मिलते थे, फंड्स मिलते थे, वो वैसी चीजें नहीं, या जो पहले पार्टीज जो लाइसेंसेस देना, क्या क्या करना, वो चीजें नहीं है आजकल के जमाने में। वी कैन नॉट, और वो होनी भी नहीं चाहिए थी।
جو پہلے ہو رہی تھی تو وی آر اگینسٹ دیٹ ایز اے پالیسی. تو ہمارے اپنے پارٹی والے بھی اس کو بڑا فیل کرتے ہیں یہ نہیں ہو رہا اور احتیاط بھی کرتے ہیں. جہاں تک ہمارا باقی تعلق ہے اوور آل, جیسے آپ نے معیشت کی بات کی, مہنگائی تو آنی تھی. جب آپ نے ڈالر کو 101 جو 102 سے لے کر 168 پر لے گیا, پھر واپس 152 پر آیا, 153 آج کل چل رہا ہے. یہ بھی ایک ہونا تھا, اس کی وجہ سے جب ہوئے گا تو مہنگائی تو آئے گی. اب یہ کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا یہ یعنی کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو ہی قصوروار ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں نا, آپ کی گورنمنٹ لے کر گئی نا 105 سے 168 تک. اب ٹھیک نہیں, ہماری گورنمنٹ لے گی 126 سے 168 تک. مفتاح صاحب جب آئے تھے, انہوں نے ڈار صاحب کے اسحاق ڈار کے جانے کے بعد مفتاح نے 126 تک پہنچایا, اور وہ ٹھیک پالیسی تھی. جو اس کو جو ٹیکنیکل لفظ کہتے ہیں کہ اس کو جو کہتے ہیں ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس وقت بھی 150 کا تھا, لیکن آرٹیفیشلی پیسہ کر مارکیٹ میں ڈال کر ڈالر کو سستا رکھا گیا تھا. ہم نے فلوٹ کرنے, مفتاح نے بھی فلوٹ کیا, ہم نے بھی فلوٹ کیا. فلوٹ کر کے آپ نے دیکھا 168 سے 152 پر آ گیا. لیکن یہ اس کی وجہ سے, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی آنی ہے. آپ پاکستانی اوور آل ایز اے نیشن ہم غریب ہو گئے دنیا کے مقابلے کے اندر. یہ اپنے ہارش ڈیسیجن تھا جو ہم نے کیا, اور اس کی وجہ سے اور فائدہ کیا ہوا آپ خود دیکھ لیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا $200 بلین تھا, 2000 ملین تھا, 2 ارب یعنی 2000 ملین تھا جب ہم حکومت آئی. اور آج کیا ہے, آج $2000 ملین سے جو مہینے میں ہوتا تھا وہ گر کر پازیٹو ہو گیا, یعنی منافع کی طرف آ گیا, نقصان ختم ہو کر 2000 ملین کا ڈالر کا نقصان ختم ہو کر 300-400 ملین پازیٹو کی طرف آ گیا. یہ چیزیں ہوئی کیونکہ آپ نے ڈالر کو فلوٹ کرنے دیا, آپ کا ایکسپورٹ وارا کرنا شروع کیا, امپورٹ لوگوں نے کم کرنی شروع کر دی. اس چیزوں سے یہ سٹیپس تھے جو آگے لیے. بہت آگے چیزیں آپ دیکھیں جو ہمارا, میں کیا بتاؤں, فورن ایکسچینج, جو ہمارے ڈیمز ہم نے بنانے شروع کر دیے, بڑے 4-5 بادشاہ ڈیم ہو گیا, 5 کروڑ ڈیم ہو گیا, سکی کراری ہو گیا, یہ سارے ڈیمز, یہ سارے پروجیکٹ پہلے باتیں ہوتی تھی, ہوتا نہیں تھا. Now we started doing those things. سینٹر نعمان وزیر خٹک صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہوا ہے, آپ کی باقی بات بریک کے بعد آ کے لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارا جو ہم نے ٹیمپرری اکنامک ریلیف پیکج دیا, جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن ذرا پک اپ کی, جس کی وجہ سے گروتھ جو ہے نا اب 1.5% پاکستان, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 1.5% گروتھ ہوئے گا. ہماری اسٹیٹ بینک کا لیا کہ اسٹیٹ بینک 3% کرے گا. اسٹیٹ بینک کو بل انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ اس کو آٹونمس بنانا چاہتے ہیں. اور بائی دی وے میں آپ سب کو بتا دوں جو سننے والے بھی ہیں, اگر سب سے زیادہ اسٹیٹ بینک کے بل جو بل آ رہا ہے اس میں اگر نقصان ہوگا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا. کہ ہمارے وہ فیصلے جیسے پی ایم ایل این نے اپنے زمانے میں کیا تھا, یلو ٹیکسی اسکیم کیا, گرین ٹریکٹر کیا, اسٹیٹ بینک نے کیا, غلط فیصلہ کیا تھا, وہ سارے پیسے ڈوبے. تو ہم یہ اٹانومی جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ اٹانومس ہو جائے, ایسے غلط فیصلے کرنے کی حکومت کو اجازت نہ دیں. سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوئے گا, لیکن وی اسٹل وانٹ ٹو ڈو اٹ. وی وانٹ ٹو ڈو اٹ کہ نیشن کا اس میں فائدہ ہے. تو یہ قسم کے ہارش ڈیسیجنز ہیں جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا. یہ ہارش ڈیسیجنز ہم نے لینے ہیں, ہم کریں گے. ابھی ہماری پوزیشن اور بھی اسٹرانگ ہوگی اس کے اندر. اس کے پی ڈی ایم کے انفارچونیٹ یا فارچونیٹ جو بھی کہیں, ان میں آپس میں کچھ ذرا فرق آ گیا, اور اس کے بعد ہم ایسے ڈیسیجن لیں گے, اور بھی ایسے ڈیسیجن لیں گے. لیکن یہ ہنی مون پیریڈ ہے ہمارا, 2-3 سال کا ہوتا ہے. اس ہنی مون پیریڈ میں ہر ڈیسیجن لینی چاہیے. آخری 2 سال سر ہنی مون پیریڈ 2-3 سال کا دے رہے ہیں آپ, نہ کریں ایسے سر. 6 مہینے کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, بس کر دیں سر, ایسے نہ کریں. 2-3 سال نہ دیں سر, 2-3 سال تو آدھی ٹرم ہو جاتی ہے سر, مڈ ٹرم ہو جاتا ہے. اب تو کاؤنٹ ڈاؤن یہ ایکسٹینڈیڈ ریلیف پیکج ہے. یہ جو ورلڈ بینک والے دیتے ہیں نا ایکسٹینڈیڈ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ, یہ ایکسٹینڈیڈ ہنی مون ہم سمجھے ملک کے مفاد میں. اچھا, سب سے زیادہ نقصان ہمارا. ہاں اچھا, یہ آپ نے کہا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں, آپ لوگوں کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کرنا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے, نمبر 1. اور دیکھیں نا, آپ کی اس ٹوٹ پھوٹ کا فائدہ ہوا, جو کہ نعمان وزیر صاحب نے بھی کہا, فارچونیٹ یا انفارچونیٹ, انہوں نے کہا کہ اب ہم اس قسم کے بل لائیں گے, اس قسم کی قانون سازی کریں گے, جیسا اسٹیٹ بینک کی آٹونومی, ایٹسیکٹرا. دیکھیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. وہ ایک ماضی میں ان کے ابھی وفاقی وزیر بن گئے ہیں, جو کہ آ کے $100 ارب جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے, اور جو ہے وہ $100 ارب جو ہے نا ورلڈ بینک کے منہ میں مارنا چاہتے ہیں. انہیں پورا اسٹیٹ بینک ہی مار دیا. سوشل میڈیا بھی آپ کے صوبے کے, جی فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں مرسیڈیز. تو اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا, پھر بل دیکھیں, کل بھی ایک بل آیا, سینٹ میں ڈیفیٹ ہوا. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ہماری کوئی اگر ہم
कल अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है कि हमने अपनी एक जदोजहद करनी है और हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलानी है, तो उसमें हम पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर मतलब है कि हम इनके साथ अपोजिशन जमात के साथ नहीं बैठ सकते। कल ही पहले दिन ही आपने देखा कि जब हमने कहा कि जब इनके JY के कैंडिडेट की जब उसका बिल आया, रेजोल्यूशन जो थी जो भी थी, उसको पूरी अपोजिशन ने जो है सपोर्ट किया और पहली दफ़ा पहले दिन हुकूमत को डिफीट दे दी वहाँ पे, और कोई 10-12 वोटों का फ़र्क जो भी था। कोई इतना इजी टास्क नहीं है कि ये सेनेट में भी और कौमी असम्बली में इस किस्म के बिल्स जो हैं वो ला सकते। हाँ, अगर कोई बेहतर बिल होंगे, मुल्क के बेहतरी के लिए होंगे, जमहूरी उसके लिए होंगे, तो बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल ही हर बिल को रिजेक्ट करेंगे। अच्छी चीज़ होगी, बिल्कुल हम उसको मुल्क की बेहतरी के लिए सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो मंतक वजीर साहब दे रहे थे कि जी ये ऐसे कर दिया और डॉलर ऐसे कर दिया, भाई आपने तो वजीर खजाना बनाए थे, आपने असद उमर से लेके यहाँ तक कि आप जब अब्दुल हफीज शेख और अब हमाद अजहर शेख साहब, जब कल आप उसको बड़ा अच्छा कह रहे थे, सेंटर बनाए, इसको फुल मिनिस्टर बनाए, आज कह रहे हैं कि हमारा सारा गंद उस पर आपने डाल दिया। और इनका ये हर महीने एक होता है कि ड्राई क्लीन मशीन में एक बंदे को डालते हैं, सारा गंद उस पर डालते हैं, फिर कहते हैं अब हमारा हनीमून आज से शुरू हो गया। आज तक कैप्टन साहब जो हैं अपनी टीम सेलेक्ट नहीं कर सके किसने कहाँ पर खेलना है, और ये कहते हैं कि हमने अब काउंटर में इसलिए कहा, हुकूमत की तो पार्लियामेंट के तो 5 साल होते हैं ना कि उसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। पार्लियामेंट के 5 साल होते, तो वही मैं कह रहा हूँ 3 साल तो हो गए, 2 साल को मैं वही कर लूँगा। आखिरी साल तो चपरासी आपको चाय भी नहीं पिलाता, कहते हैं आपके टाइम पूरा होने वाला है जी, अब मैं अपनी मर्जी से आपको चाय और कॉफ़ी पिलाऊंगा। तो यही मैं बात करूँ। देखें, जो चीज़ है आखिरी साल में तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो आपने जो काम किए होते हैं उसके आपके जो है ना वो काम होते हैं जो आप बिल्कुल उसको वाइंड अप कर रहे होते हैं और इफ्ताह कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि अब इन्होंने पता चल जाएगा जब हम देखें, अब तो दावे तो हम भी करेंगे, वजीर साहब भी करेंगे, अब्बासी साहब भी करेंगे, हर पार्टी करेगी। जब इलेक्शन में जाएंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अब्बासी साहब, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। जो मैंने पहले भी बात की थी, नुमान वजीर खटक साहब ने बिल्कुल उसको एंडोर्स कर दिया कि जी आपकी टूट फूट का फायदा होगा इमरान खान साहब को और गवर्नमेंट को, और फिर जिस किस्म के मर्जी ऑर्डिनेंसेस लाएं, बिल लाएं, कानून साजी करें, जो भी करें, आप लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, आप लोग एक यूनाइटेड पावरफुल फ्रंट नहीं दे सकेंगे गवर्नमेंट को रोकने के लिए। देखिए, नुमान वजीर साहब अपने दिल पर अगर हाथ रख के कहें, और ये ऑनरेबल, मैं ये काफ़ी इस PTI में कुछ ऐसे लोगों में है जो सच कहता है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनसे कोई उम्मीद आप ना रखें। ये ना लेजिस्लेशन करना इनको आता है, ना इनको काम करना आता है, ना इनके पास कोई टीम है, ना ये कोई बेहतरी कर सकते हैं। अगर ये सारी अपोजिशन भी इनका साथ दे फिर भी ये कुछ काम पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकेंगे। ना इनका कोई विजन है, ना इनके पास कोई टीम है, ना इनको कोई समझ है। आप इनके फाइनेंस मिनिस्टरों की स्टोरीज देख लें, जिस फाइनेंस मिनिस्टर को बनाने के लिए, सेनेटर बनाने के लिए वज़ीर आज़म खुद उतरे, क्या क्या बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा इससे बेहतर आदमी IMF, और साहब उस वक्त हम कह रहे थे कि IMF का आदमी है। मेरी तकरीरें नुमान वजीर साहब बैठे होते, मैंने कहा IMF ने आपको उधार पे दिया हुआ अफसर, ये नहीं इस मुल्क की इकानमी ठीक कर सकेगा। वही हुआ। आप जिस हमाद अजहर साहब के हवाले इन्होंने किया है, क्या आप तवक्को करती है कि इस मुल्क में कोई बेहतरी आएगी? ये नुमान वजीर साहब ने बिल्कुल कहा कि ना राइट मैन फॉर राइट जॉब के लिए वज़ीर आज़म साहब अभी तक टीम ही नहीं बना सके। अभी तक उनको समझ ही नहीं आई है कि मैंने किस खिलाड़ी को काम कराना है, उसको काम आता भी है, उसने कभी ये मिनिस्ट्री चलाई भी है, मिनिस्ट्री का क्या तरीकाकार है। एक सिर्फ सुबह उठ के एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और बाद 6 महीने बाद कहते हैं मुझे तो प्रेजेंटेशन ही गलत दी गई थी, मुझे पहले उन्होंने कहा था कि जो चीनी की मंगवाना है वो फिगर ही गलत बताए गए थे, मुझे तो दवाइयों के बारे में चीजें ही गलत बताई गई थी। किसी एक इशू मुझे बता दें जिसमें हुकूमत का कोई फॉलो अप हो। हमारे कमजोरियां अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, नजर आ रही हैं, बड़ी बदकिस्मतियां नहीं होनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी ये अपने वजन से हर रोज गिर रहे हैं। ये अभी तक अपनी जगह नहीं बना सके, अभी तक इनको ये समझ नहीं आई कि हमने इस मुल्क को किधर लेके जाना है। और मुझे बहुत डर है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि ये मिलकर इस मुल्क की इकानमी को और इस मुल्क को ऐसी जगह पहुंचा दें कि बाद में हम सारे मिलकर भी इसको ठीक ना कर सकें। लिहाजा इनसे तो कोई उम्मीद ना रखे, ना असेंबली के अंदर ना असेंबली के बाद। जो जमात अपना कोरम नहीं पूरी कर सकती उससे आप तवक्को करती है कि वो कल बेहतरी ले आएगी, इनसे कोई बेहतरी नहीं है। हाँ, जो हमारी कमजोरियां हैं वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, वो एग्जिस्ट करती हैं, और अगर वो ना होती तो शायद इनके लिए ज्यादा टफ टाइम होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ईंधन हमने प्रोवाइड कर दिया है कि टाइम पूरा करने के लिए इनके लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल सही, बड़ी आपने बिल्कुल खरी और सीधी बात आपने की है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, फैसल करीम कुंडी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज।